और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। হাতে আর মাত্র কিছুটা সময় বাকি, তারপরে লোকসভা নির্বাচন। এর মধ্যে নিজেদের ব্লুপ্রিন্ট ঠিক করে নিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। এই নিয়ে সংসদের শেষ অধিবেশনে এনডিএ আর ভারতীয় জনতা পার্টি কত ভোট পাবে সেই ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন যে এই সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে খুব একটা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাও তিনি জানেন এই লোকসভা নির্বাচনে 400 আসন পাবে এনডিএ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি পাবে 370-এর বেশি আসন। সংসদেই তিনি আপ কি বার মোদি সরকার কথা বলেন। তিনি বলেন যে খারগেজি বলেছেন আপ কি বার মোদি সরকার, কি বলেছেন নরেন্দ্র মোদি, শুনবো। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। তিনি রীতিমতো কাজের খতিয়ান দিয়ে বলেন কাজের জন্যই জনতা এই দলের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলছেন শুনবো। और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए, और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सबने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज उठी।
তবে এই কনফিডেন্সের মধ্যেও তিনি বলেন দেশকে ভুগতে হচ্ছে শুধুমাত্র কংগ্রেসের জন্য। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी। তিনি মমতা ব্যানার্জিকে ভানুমতি বলেও কটাক্ষ করেন, বলেন ভানুমতি একটা পরিবার তৈরি করেছিলেন। কি বলেছেন, শুনবো। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। প্রসঙ্গত নরেন্দ্র মোদী এনডিএর আসন সংখ্যার সঙ্গে কংগ্রেসের এক হাত নেন লোকসভার শেষ জবাবি ভাষণে। এক প্রকার যেন ভবিষ্যৎবাণী করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তবে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে বারবার যেভাবে কটাক্ষ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তা কিন্তু ভীষণভাবে লক্ষণীয়। আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন যে হাতে আর মাত্র বাকি কিছুটা সময়, তারপরেই লোকসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে নিজেদের ব্লুপ্রিন্ট ঠিক করে নিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। আর এই নিয়ে সংসদের শেষ অধিবেশনে এনডিএ আর ভারতীয় জনতা পার্টি কত ভোট পাবে সেই ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন যে এই সংখ্যা নিয়ে কথা বলতে খুব একটা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাও তিনি জানেন এই লোকসভা নির্বাচনে 400 আসন পাবে এনডিএ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি পাবে 370-এর বেশি আসন। সংসদে তিনি আপ কি বার মোদী সরকার কথা বলেন। একই সঙ্গে বলেন খার্গেজিও বলেছেন আপ কি বার মোদী সরকার। কি বলেছেন, শুনবো। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। তিনি রীতিমতো কাজের খতিয়ান দিয়ে বলেন কাজের জন্যই জনতা এই দলের পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন আমাদের কাজ দেখে জনতা সমর্থন দিয়েছে। কি বলেছেন, শুনবো। और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए, और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমরা রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপেও, তাই ফলো করে নিন।